الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. آج کی اس گیدرنگ کا مقصد پی سی الیکشن کی کمپین نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننے کا موقع بھی ملنا چاہیے کہ پی سی کا انجینئرز کی لائف میں رول کیا ہے. انجینئر وسیم نذیر صاحب کا تشکیل دیا ہوا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا ویژن ہے کہ انجینئرز کی ڈیمانڈ اور سپلائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. To come on stage and highlight the issues, the sort of issues that women are facing today. Engineer Afsani. تو ایک لڑکی مطلب اس پلیٹ فارم تک پہنچتی ہے بہت مشکلوں سے، اس کے بعد یہ اتنا سارا فیلئر دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں جیسے کہ سر نے کہا کہ پی سی کا کام انجینئرس کو جاب دینا نہیں ہے، بالکل ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ پی سی کا کام انجینئرس کو جاب دینا نہیں ہے، لیکن پی سی کا کام ایک انجینئر کو ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹ کرانا تو ہے. سر نے ہمیں ایک بات بتائی کہ پی سی کا کام رسپیکٹ دینا ہے انجینئرس کو. تو ایک تو یہ کہ سوسائٹی رسپیکٹ دیتی ہے ڈاکٹرس کو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے اوپر کے لوگ بھی ایک انجینئر کو رسپیکٹ نہیں دیتے. آج کا یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، میں ان کے آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اپنے مہمانوں کا، تمام دوستوں کا، فیمیل انجینئرز کا اور جو جہاں سے بھی آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سوچتے ہیں کہ ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل سے کوئی فنڈ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل سے کوئی ٹرانسفارمر، نالی، کوئی گیس کا لائن، کوئی بجلی کنیکشن کچھ ہمیں مل رہا ہے؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے حق کی بات کریں گے، اور وہ حق کی بات کس سے کریں گے؟ ہمارے وہ ممبرز جو آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں، جس کے لیے ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. ہم بنوائیں گے تاکہ وہ ہمارے لیے کام کر سکے، وہ ہمارے لیے اسکالرشپس لا سکے، وہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز لا سکے. ہماری تو جو شناخت ہے، ساخت ہے، وہ آپ سب پہ آیا ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے ہی رات 2 بجے تک سال بھر ہم لوگ کسی نہ کسی انجینئرز کے مسئلے پہ کوشاں رہتے ہیں. ہمارے کارڈ رینیول کا ایشو ہے، ہمارے بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں ہمارے نوٹیفیکیشن ایشو کروانے ہیں. محسوس نہ ہو کہ وہ آپ کو یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ سر اب جو کیبنٹ بیٹھی ہے وہ میرے کہنے پہ یا میرے ووٹ سے نہیں آئی ہے، اور سوری میں فلانا جو انجینئر ہے، بے روزگار ہے، میں اس کے لیے انٹرنشپ نہیں کر سکتا. آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں. یہاں موجود میرے کہنے 70% انجینئرز کو انٹرنشپ نہیں ملا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے سینئر تھے یا میرے بیچ کے تھے. لیکن جب میں آیا، میں گریجویٹ ہوا، میں نے اپنے لیڈر سے پہلے یہ بات کی ہے کہ میرا جو بھی انجینئر فارغ ہو، ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے طرح ان کو پہلا ہاؤس جاب ملنا چاہیے. اور آپ سب اس چیز کا وٹنس ہیں کہ پورے پاکستان میں پہلے بلوچستان میں اس کا انیشیٹو ہوا. اب آپ کا جو بھی انجینئر بے روزگار نکلتا ہے، وہ ڈگری لیتے ہی وہ آن لائن اپلائی کرتا ہے، اور دوسرے دن اس کو جو ہے نا اس کا آن جاب اینڈ ٹریننگ یا انٹرنشپ اس کو واٹس ایپ کی جاتی ہے. میں لاسٹ اسپیچ کے لیے انجینئر اجمل کو دعوت دیتا ہوں ڈائس پہ کہ وہ آئیں. وہ کریٹو انجینئر ایسوسیٹ سینٹرل چیف آرگنائزر ہیں وائی ای کے، اور وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. انجینئر کا ایک مایوسی کا ایک علم، ایک ماحول سا بنا ہوا ہے، ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ اگر اس محفل اور اس ماحول میں آتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے موجود ہے کہ ان کے دل میں ان کو ابھی بھی امید ہے، یقین ہے کہ انجینئر، کیونکہ ہم انجینئرز ہیں، اگر یہاں پہ ہمارے سینئر نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو ہم بینگ انجینئر، بینگ ینگ انجینئر،
बीइंग अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हम उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ मेरे 10 साल हो गए यहाँ पे यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूँ, कोई 5 साल से बेरोजगार होगा, कोई 8 साल से बेरोजगार होगा, कोई 3 साल से बेरोजगार होगा। मेरे 10 साल हुए हैं, मैं फिर भी स्टेज पे आया हूँ, मैं फिर भी वोट देने के लिए आया हूँ और आपसे वोट मांगने क्यों आया हूँ? क्योंकि इस स्टेज पे मौजूद 2-3 ऐसी पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं जो कि सिर्फ 10 साल से नहीं, पिछले 20-25 साल से जो है इंजीनियर के लिए स्ट्रगल कर रही है। सर्विस स्ट्रक्चर, मैं कहूँ कि 10 साल मुझे हुए, किसी ने आज तक डिस्कस ही नहीं किया, सिर्फ स्टेज पे आके सर्विस स्ट्रक्चर की बात करता है। लेकिन हमारे पिछले कैबिनेट ने सेनेट से हमारे बाला से जो है इसको अप्रूव करा है, सिर्फ नेशनल असेंबली से रहता है, तो ये इनके लिए बड़ी दाद दी जाती है, इनके लिए क्लिपिंग हो जाए इसी मामले में। क्योंकि इससे पहले बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कल्चर था कि फीमेल हमारी बेटियां, मैंने सब मेडिकल फील्ड की तरफ ज़्यादा रुझान था या टीचिंग की तरफ जाती थी। जैसे मैंने बताया कि मैं कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान की एक ही कंसल्टिंग एसोसिएशन है हमारी, जिसमें नेटपाक और तमाम पाकिस्तान की जितनी कंपनी है वो उसकी मेंबर है। सिंस लास्ट 6 ईयर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए प्रेजिडेंट, और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए भी उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैं नेक्स्ट 2 ईयर के लिए भी इलेक्ट हूँ। उस्मान बाबई साहब, अभी आप तशरीफ लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि स्पेसिफिकली क्या इश्यूज हो सकते हैं और किन की सोल्यूशन भी कर जा सकते हैं। उस्मान बाबई साहब। More than 3,000 engineers got a job there. And many more they acquired the CV from these engineers. And later on, I don't know, this, like the assembly changes, in the engineering council also, this constitution changed and fresh people came there and then every idea, why you are worried only to work in Balochistan, why you are worried to work in Pakistan only? The engineering sector, the engineering discipline, that doesn't bring you the frontiers. My 2 daughters, they were in Canada, one in China. I didn't want my young sons to be engineers. I wanted my daughters to be engineers. Because I know the daughters, these female engineers, they are very kind-hearted people. यदि इंजीनियर को आप 6 महीने का ट्रेनिंग दे दो और हम उनको 30,000 रुपये पर इंजीनियर को दे देंगे, वो इंटरेस्ट पर चला जाएगा। तो वो अगर हमारा इंजीनियर ज़्यादा 6 महीने के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग करता है और परफॉर्म करता है और फिर वहाँ पे उसको यकीनन जॉब का ऑफर आ जाएगा। लेकिन हम नौकरियां तो नहीं दे सकते, लेकिन इंटर्नशिप वगैरह और किसी और जगह पे हम आप लोगों को कमा तो सकते हैं। ये हमारी कोशिश आपके लिए यंग इंजीनियर्स के जारी रहेगी इंशाल्लाह। ये हमारा एम होगा और मैं आप लोगों का वकील बनूंगा इंशाल्लाह। हर जगह पे आप लोगों का केस लड़ूंगा। और जो 19 तारीख को पेगासस में हमारा सेंट्रल लीडरशिप जो आ रहा है उसके सामने मैं आप लोगों को ये सारा मुद्दा बयान करूंगा और वो आप लोगों को फाइनल जवाब वही देंगे कि हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि 19 तारीख को शाम 9 तारीख को शाम 6:30 बजे पेगासस हॉल में पहुँच के उनको वार्म वेलकम करें और अपनी स्ट्रेंथ का जवाब है कि हमारा इतना स्ट्रेंथ है या यंग इंजीनियर्स का कि हम तीनों से पीजी से क्रिएटिव से और मोहम्मद मरी का जो YEA है उन सब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आके अपना स्ट्रेंथ शो करें कि हम ये हैं।